Ali ko po. Hinaw ko guys ha. Kailan ka ng hinaw? Kahapon. Naghugas ako ng kamay kahapon. Ang gamay rin yung pansit niya. Yata na ko. Be? Sabi na kung mudaghan ng bihon. Di ba na ibihon si Jan dito? Ah, manang pansit. Oo, sarap ko. Bag iba eh? Ay, oh. Daghan naman eh. Sari Ang sari, ang daghan. Okay raman na. Sari pa lang, hindi ko na mag-kuhan. Magsis. Sumpay na ganit ni kuan. Bilya? Pang Bin? Marlin. Aparlin? Okay guys, merienda time. Kami na inuman part. Dito ako nagsaging. Kain tayo guys ng peanut butter. With Ada kau lihat tuh Riri ba? Kayak kita yang kusinira. Ikaw lang kasi nasaging. Dia dah kira dulu. Ang kusinira 3 years. ah, pwede pa. Try ko. Wala may nag Slide na. Na-slide din mo mamod. Ato. Almost 3 years. Ano ka? Yung antos ito. Ulit Antos? Ay, oo. Sa Sabi ni Arian, tuig daw. Ulit. Busog eh. December. sabi ano sa kanya Banji? Pabalik sa kaya naman ni Peter. Oh. Wala mo siya na ingon. Isang 1 week lang. Ano? Isang linggo pag-ibig. Yung biyahe ko. Ay, isang linggo kagibig tama. Kuha yan mo ni part 1. Sabi di ka part 1. Ay, agra-agra gede part. Sabi ko Kapag hindi siya ipang ano, merienda. Mahina. Anak. Ayaw ka na pa yung. Hindi tayo to. Ano isa? Hindi nga anak na. Ano bang kuan? Thanks. Thank you. Sa'yo, ano, Chrissy Cup? Chrissy Cup? Chrissy Cup? Chicken nugget? Or adobo. Iya, ano ito? Ano naman ito niya? Marapit siyang tambang na ako siya. Ano may tambay na naman? Ay. Sinabihan to niya ni Roy nga. Gito siya Roy nga. Diyan. Diyan. Ito na mo lang tambay si cleaner. Pagka-30, nag-ulit na si Dayo. Apil pa na. Ano yun? Kuya? High blood? Hmm. Please, suka ko. Tidak Hindi suka? ka Hindi ka mapagod ang lalong ron. Ayan. Ang pansit na niluto ni Junry. Tikman natin. Ako daw si Gordon Ramsay. Ako ang mag-judge. Judge na to. Bami day, bami. Bami ni guys, bami. Di lang na to apilan og manok. Kaya importante ana kanira. Ana ra importante. Wow! Nga magic mo! Itong tulis ba? Sarap! Maglikay siya kung katapos ng bayan o. Lami gyud. Bigat pala. Lain makalingkod sa atang nga bayan. Bakit siya nakuha? Bisa mo tapos ng bayan bro. Siya rin siya niya. Sarap ko buo. Bro, kita siya na rin bayan lingkod. Tag-isa nilang Audrey and Bakit siya ba? Di siya mo. Dadong na kulang. Ba John, naliwat ko siya sa mga lahi sa mga tubigan John. Ang mga Ako naliwat ko sa tubigan ko. Sa bayan. istig sa dali bro, istig sa dali bro. Istig sa dali bro. Oy, ano ka bayan? Wala ka man lumahan nito niya. Wala ka ba? Tag-isa silang ate ni Mag-Audrey and Alay. Kay kiyang-kiyang ng... Kali pa na isa. Wow. Hindi ko naman isa. Wait lang siya. Nani. Ay, amis niya ang pajabay. Ah. Ano? Yan ha. Papaya ito ginistingan dapat Minta, bro. dito ba?
guys, good morning. It's another day, another vlog. I'm with Jude right now. And early in the morning, he's playing. What are you playing? Bubble. Wow! May laway-laway pa siya. Lira ko. Ay, true! Here's Kuya Audrey. Hi, Kuya Audrey. Wow, with a new tumbler. Matching with Yang Yang. Where's your umbrella? Where's your fan? Where's Yang Yang's mini fan? Nakilaylay? Ha? Tarong ba? Dagan na ba ka-comment nga beautiful lagi si Yang Yang? Wow! Beautiful man yan. Wala mo ko'y pangit nga mga pamang... Kani day oh, short. Handsome man po niyo. Short. Dali na, katala na si Yoyo. Ay, ang koy. Para tipid daw. Oh. Bibili na lang din kami mamaya ng mga tinapay para merienda. Kasi I think hapon pa magluluto si Ate Lisa ng kutsinta. Walang Ay, manok, Mau! Ang manok! Ang manok! nasaan ang manok? Ang kubra na bitay! Ha? Nagikog? Pero dalaw. Hoy! Nakapalit ka ang pangkutsinta? Nakapalit ka pangkutsinta? Hindi na siya magluto hapon. Palit sa mig tinapay. Ay, wala pa dahil? Wala pa kapalit hapon. Ah, dahil paliton. Saging mo. Sam lang. Ah, saging na lang. Saging na lang niya. Ugma na lang oy. Oh. Kasi ano yun? Naman papalito ng lihiya. Ah. So how's your school so far? What's your favorite subject now? Science and Science and PLE. What about Audrey? English. And math? Iba-iba sila ng favorite subject. Tulog ya. Matulog. Matinik. Do you have close friends now? Wow. Sagaasa imong close friend? Ha? Tagum? Nabalhin din sila dire. Magagamit na nila ang kanilang mga payong dahil umuulan ngayon at wala pang announcement ang lang kung may pasok ba o wala. I think may pasok kasi tignan nyo yung kawawa naman yung ibang mga estudyante oh. Basang-basa na. Training Chaco. Oo. Hindi nila inisuspende ang klase, siguro mawala itong ano ulan ngayon. May pulis oh. Hindi na nagpabili ako ng pandesal guys, balulong. Daghan ba? Pwede mo tilaw. Daghan kain na oy. Lumay. Daghan kain na. Nya bago fresh pag yun oh. Mainit-init Oh, ala mainit-init talaga siya guys. Balulong. Wow, bagong ahon. Ini tak. Ay, kawan na itom-itom. Naka itom-itom.
Init. Where's your dada? Oh, take a shower na. Don't ano. Uy, kuan sa kurente? Aw, hinay ang kurente? Ah. No class today, Laylay? Wow, that's why she's happy. Class today. Oh, yeah. What grade are you, Irish? What grade are you? 5. Huh? 5. That's your age. You grade 1? Oh. Or kinder? Kinder. Oh. Tulog lolo, tulog lolo. Bye. Uy, adto mo lolo, ha? Uy, nanirato. IB and John, you have an assignment to do. You have to list the menu for Papa's birthday. Okay. Okay. When I get back, it should be done. Hello! Hi guys! Sunduin namin si JM. Di na tayo magdugay. Para di tayo maghabian. See you on, kano sa makambal, Monday or Sunday? Sunday na lang. Dili Sunday, Mondays buntag. Ha? Ma-absent ka. Afternoon sa? Sunday. Birthday ba si lolo ni mo? Birthday man siya. Oo. Diyan mo mag-kundi. Ano man? Diyan ang bintana. Ito ka oh. Bye-bye. Dili man gud kuan. Sige, di lang. Wala mainit. Dili na siya mag-aircon guys kaya di siya ganahan. Bye-bye! Bye-bye Lola! Bye! Lola og lolo. Dalan ra kuan. Dalan ra og humba. Nanta may dulog mo gano badminton. Oh. Nya, nagsisi ka nga gisundo ka na mo. Ganap ko gusto na ko ano. Wala ko naman mo. Agay. Nagsisi dahil sa dong oh. Ay oh. Naday kay racket. Wala. Makapalit yun yung takbo. Okay, palitan ni Daddy. Wow. Pabili siya guys ng racket. Baka maano ang ating kalo. Ay ka ne? Oo. Off na. Wala ka na init. Kasukahon mong siya. Oo. Pag mataligsik. Pagampo nga dili mo ulan. Taka dili mo ulan. Para dili mo kuan. Dagaton siya guys, dagaton. A few eternity later, yan na po ang kanyang sitwasyon. A few eternity may dala-dala na plastic. Sila mo lang. Alas kaldo. Wala
na dayon. Wala na dayon guys, kay akong ipatulon. Tunla. Ayun oh, may Jollibee. Jollibee tayo. Opo. Mag-Jollibee daw kami guys, kay nakasuka naman siya. Ayun, Jollibee. Hi guys! Where are we going? Uy. We are at Tolonan. Sir Pangan! Hi guys! Thank you, te. Hi John! Oh. Wow. Your sister. Ano nihilak man? May pasalubong si Ate Angging, oh. Mangosteen. Ano man? Yun sa ni Kuya. Gikis ka ni Kuya? Aw, gihag ka ni Kuya. Good. Andara, nakakay ko ang pasalubong. Kuha yun. Wow. Dala sa sulod. Na. Dako kayo ya daging kay balod. Aha. Wala siliran uban? Kay na ay computer class. Asa kubo nagluto si Jan? Aw. Prepare pa siya. Sige paabot kay Udeng. Dugay ka sa Udeng. Agoy. Hi. Hala, maura ni ang rice? Ha? Looks like it's not enough for all of us. Hi, dear. Nag-greet ako ni Daddy ng happy birthday. Naghibuilas pa ganyan niya. Ah. Paulit kami dito sa Bilog. Kama po, nag-anak mo. Kami nag-anak. Mm. Happy birthday kay ano wala na kiki. 420. Ay, 1.5 kasi. 1.5? Or 2. 2. Wala sa kuya. Is it, ano dear? Is it in for everyone? Or do you want them to cook rice? Because Rose Ann asked. There's a lot of rice there. Ah, okay. Decorate pa sa birthday din ha. Murag di na siguro. Wa na may time. Kumain sa gabi. Na, depende sa mag-decorate. Ah. Last time na pumunta siya dito 2 weeks ago, parang pantay pa lang kami ng tangkad. Ngayon, tignan niyo, sino mas matangkad? Ay, ganito tayo. Oh. Yeah, he's got an inch on you. Oh no. You're gonna carry daddy one day. Sige daw, back to back. Back to back. Oh! Daddy John. I see, he's taller.
Sakto nang hingi din si Papa ng merienda daw. So bigyan natin itong sandwich. Half lang kay Papa kasi hindi naman niya ito maubos. So bibigyan natin siya ng maubos niya lang. Dito na lang natin ilagay. Yeah. Only half for Papa, guys. Hey, Mamon, yeah. Thank you. Lami kayo. Lamig kayo dyan. Idaw. Na. Murag burger. Wow! Isa? Dugangan? Ha? Dugangan to. Nainom ka gatas kaniha? Oo, no? Should I give him now? Oh. Dami kayo. Dugangan pa? Wow, you like it? That's the breakfast. Oh, I don't know. It's outside. Hi guys, it's washing time. Ito ata yung lagayan ng beef na binili namin nakaraan sa Landers at our SNR. Isisave lang namin ito sa religion kasi pwede natin itong lagayan ng mga tira-tirang ulam. Nilalagyan lang ng plastic cover. Kasi sayang. Kung pwede pang gamitin, bakit naman natin itatapon? At saka sabi ni Jan, mas maganda pa daw ito, napakainan ng mga kusa kaysa sa aluminum pan. Food! Papa, one food! Tatanong natin kung ano gusto ni Papa. Gusto niya music. Gusto ni Papa ng music. Limot mo na kapag kapiling ka sikat. Kuda kita, Umi. Kudakan eh. Tanawa na, yapil sa vlog. Oo. Malak ko ba? Sakit pa ito, Nob? Parinti gid ay ta. Tagas og uric acid. Sige lang, subay lang. Subay. BFF. Mag BFF. Diri agi. Diri. Manakot mo. Lakas, Col. Zen, lakas, Col. Niya pala ng pagpasakit o pagpakamatay. Uban sa makasakit o mapait sa imong santos nga inahan, ang mahal nga Birhen Maria, gunggun mo kami sa Diyos ng mong kaambong, ug mabuhi ug magahari sa walay katapusan. Amin.
Maluluyo no yamot nga Hesus, tanawa sa imong mga mata ang kalagi Leticia Alcis magtira sa binunyagan nga namatay ka. Tungod kanila namatay ug gisakit ka sa krus. Pero ako rin. Picture. Picture lang ta. Okay. Or ikaw anak, May. Ikaw anak. Oo. Kane? Oo. Alin naman mga apos? Mga igo. Ikaw po. Dito na, Ben. Ingon mag... Dito ka saka ka dito, kaya di ka maklaro. Ay, video man niya. Ay, video niya. Wait lang. Dito po, dako kayo. Daran. Ara naman di ay. Ay na. Okay, 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Isa pa. Ada ko ikunam. Let's go na, Let's guys. go na. Alas 12 na again. Be, mo stop to be. Ay, perfect. Hi! Hello, vlog. Hi, vlog! Guys. Dito na ka sa likod, te. Sa likod ra ka. Aw, diyan ra ka? Sige. Wala na pangayaw ah. Bomba. Ulo na kasama ng bunga. Lagi nih, tega panasan. Ikaw na lang. Nalay. See? Alam mo na ang handa sa birthday mo. Ay, sa birthday, sa kasal mo. Nala gapon. Uban man siya, pero init ang mangha taglansonis, guys. Anang walang sonis. Kisa ni Saka. Wow! Dakan pa man day kag ano diri oh? Oh. Perfect for lechon. Hi guys, welcome to my vlog. Kisa ni kuha? Dudoy? Wow! Yay! Ay, pailan ako sa mga prostal. Di mo naglungkong, rin, doko. Doko? Aw, tamis. Wow. Ang tamis. Doko siguro ni. Okay. Yun oh. Ate.
Raka na dyan! Raka dyan! Maubi ka dyan! Iangan nyo ka! Duko daw ni guys. Duko. Duko. Duko na dito. Dapat na eh. Anda na ang pan, pen. Yan mo na hinog. Makataas din yung uric acid. Tama na bro. Tama na po. Di ba tama na? Makataas na yung uric acid. Wala na naka-vlog eh. Kaya na. Sige na, Ben! Follower maka mo sa intro. Oh. Burato. Sige na, Burato. Dagan makadaog. Turning nga. Mahal ikaw. Wala sa nakabalo. Gwapa kay Ot. Guys, oh. Duha mo ni puno. Dako kayo. Daghan kayo mong dala. May kay puno niya. Bye-bye. Ay, Sim, panulot yun sa mo. Bayad ako. Bye-bye. Uy, Sim, Bye-bye. babay sa sila. Ingo yung kag-alo. Yan doy. Bye. Ano naman makaya pa dorong kay dire nahog na lang. Ana. Kinani po to katamis ka ano ba, no? Kamaya. Wala mo sakana to ba? Nana niyo ra. Durian, daot mo durian, mo rin nag-sprayhan ni rin ng dami ka kay naghinog ng durian na. Panulot niyo sa mga ano pa. Kaya tamis. Naholog mo ito itong ibawalan ng mga bata no. Di na ko. Uli na ko. Huli na ka? Ngut-ngut nanti. Ikaw taga ito. Ay, magdala ko atong ginamay, be. Ikaw na dito dito. Lamian ko atong ginamay. Ginamay lang. Humba, margo na yung humba. Asang humba. Ginamay lang. Lamian tos dyan ato. Sila may nakuan. Uli na mi. Oh, humba bitaw. Humba. Muna sa mga kuan daw dito sa na daw tigtakos. Magkasal. Oh? Dito mo nagluto sa. Ay, kano sa ka maghimo og ano? Chili. Basig mga next week siguro. Di mo na ko maano ba? Okay. Ay mag-order. Ha? Na ay mag-order. Sige, ano lang ko sila ka Oh, buo. kato lang magagmay-may. Katong oil or dry. Ay dili oy. Akong dali kay himo kong kulungan sa balik. Ay, bakit ni? Anak ra na ako. Oh. Self-service, guys. Say hi, Rizal. So, tapos na kaming nagpa-bulkhead. So, we are going to Langna. At yan. So guys, narito tayo sa Bilang. Python yun. Sila ka bilogin mo. Ah, sige.
pauwi. Tapos ka na, Odo, ha? Guys, mapordoy, tag-uban si Jun. Munang dili ka na si Daddy ubanon ka, kay puro lang katudlo. Smile, babe. Lang gingon. Dila mo. Dahil pila ila? Ito mo? 285, ma'am. Done? No, we're not done yet. Ilang ice cream. Wala kitang halo-halo. Hi guys! So, papauwi na kami. Tapos na kaming namalengke. Ito yung pinamili namin. Salad needs to be finished. One of my favorite foods. It's time to work. I think Audrey is not ready yet. No, I'm ready. He wants to eat first. They are. Be, let me see your body. So it's swollen. Still affecting? No. So what happened after that? Swollen. Hives? Maybe hives. Ay, oh. You're allergic to something. Jenner is sleepy. Oh no. Uy. Sa? Wala mo ka naingon. You have to ask me. Or He said he wanted to drink coffee on the way. I can't read your mind. it's okay. You save 50 pesos. Uh-huh. For a lousy coffee. Right? No, this coffee is good. It's okay. Namin ka ni Lolo? Okay. Lolo! Si Palanggi, nandito na. Big boy na siya, Daddy. Nana siya uyab. Wala di ay. Mga apo na ta sa'yo. Ay, ano dong, oh. Bra, oh. Balulong. You like balulong, JM? Oh, with egg. Manang balulong. Ready? Aha. This is your dinner tonight. Because you don't like chicken. I bet it has chicken in it. Somebody's gonna have that done. No, Andre. Sous Chef Audrey. Now, then it's more. Is this okay? Yeah.
Better. More heads. This is when they're doing breakfast. This won't take long. We'll just do this. I'll brown a little bit, and then we can go back inside. We needed the other one, like Audrey was. Just going to deglaze it a little bit. There's a lot of yumminess on the bottom of the pot. And I don't know if these pots affect your health or not. We'll know in 10 years. No, I knocked all my cubes off. Oh. So I can't see them, it's too dark. Can you see them? All right. Okay. In goes back the chicken. I got my veggies in, part of my veggies in there already. Now I'll add some water. Don't lock me out. I'm cooking outside. Peas and peppers will go in last. Time to check the seasoning. Oh wow. Maybe a little more salt, but that's okay. A little more salt's okay. I'm going to put another cube in there and bring the rice. One more cube. I forgot the black pepper. Be right back. Let's add some black pepper. This is going to make this very exotic. Probably already dissolved. In goes the rice. It's starting to simmer. I will reduce the heat. I don't know when the fire went out, but
I'm gonna put the vegetables, the peppers and the peas in now. And pray hallelujah. Yeah. I don't think you're supposed to stir the rice, but whatever. Let me flatten it out. Maybe that's the problem. We gotta flatten the rice out. I think there's too much liquid. Cooking. Wow. Look at that. For the family. Lami kayo. Like porridge. There goes the green onions. Hope everybody likes it, because I don't care, because I will. This is like, wow, amazing, delicious. I think we're going to eat in the payag. That's fine. Is the rice cooked? Yeah, my ratio is screwed up because I can't figure it out. So looks like it's a little ano na. It's a little... It's porridge. Yeah. Whatever. And give Papa. Maybe later after we eat because it's cold. Tara bro. Bro. Tara, let's go eat in the payag. Oh. Ano na lang ka, G? Hmm. GM first. As he's standing and waiting. Next, Daddy John. Parang mostly chicken lagi ni dear. Oh, lots of chicken. It's kind of lots of chicken, lots, not so much rice. Not so much rice. But I know there's more rice in the pot. I think my Laylay. Hindi ka makaon? Nagluto pa si Daddy Jan. Dada Jan di ay. Lutuan niya og noodles. Mahal lang. chicken pork. Ang saan mo kaon? Yeah? Di ba paano? Ang mong paniutog, panihapon mo? Gamay yung kaon siguro sa school. Yawa ni matapay. Gamay ato ng balon. Hindi mo mag-diet. Kanya na mo mag-diet o wala namin diri. Diet na yun. Hindi na diet. Somebody's on a diet. Kyan. Eat the food from lunch. I said, it's not that time to go on diet. You can do diet when we are in America. Right? If you're going to diet, don't count calories. Yes. Count carbohydrate. Calories don't count. Carbohydrates is your problem. Okay? No comprende? Nagbulag mantika, bata. No comprehende. Hindi ako kayong braso, oh. Nasa naulo, tufo. Paano yan, lolo? Panghilat ni lolo ba? Nao? Ah, Be, masil check, be. muscle, oh. Sa tinaya si masil. Nagani. Hindi. Nao, manumbag na gani, oh. Ako, boy, oo. Laban mo. Electric Yes, pan. air conditioner. It's very hot. It's very hot. Aircon. Turn on. Inita. Hi, brother. Puyo raman ko na lang. Seconds. I'm very happy. We love this at home. Bugnaw na. Maybe There's the lots, there's rice lots of food, there's no visitor. the rice is a There's little a little soft. food, there's a I little visitor. apologize. There, My measurement is off. there's lots of food, no visitors. The food is not enough. Food is limited. Di lang then panusog na. Sila adib, may mga itong balik. Kung ano balik? Ilan. Come on. It's all rice and no meat.
karon sila nga to or Ganina. inihaw. Yan to sila ganina. Oh. Yan, nag-iwas sila Kuya, say hi. Say hi. plate holder. Hi, kuya. Maybe Papa will, Nakuha na sila? maybe Papa Bahala ka will dra. Yes. Ay, oh. it's soft. Definitely. Kuya, say bye.